pastel, chicken pastel. Maganda umaga mag-review. Saan yung butas ko? Hindi kaluoy. Lahat niyan lagay. Hindi ka lang, tansya lang. Uy, bango! Lasang amoy margarine. Lasang amoy margarine. Lasang amoy margarine. Para ng sisig to. Kalamansi na lang talaga. Kalamansi sisig na to. Tapos itlog. Bigyan pa natin. More butter. More butter. Then mekos-mekos yan insan. Mekos-mekos na insan yan. More butter. More magic. Mekos-mekos na insan yan. Magic. Konti lang. Baka masira ang ating mga utak. More butter. Mekos-mekos na insan. Okay. Kita nyo naman, sobrang sarap niyan. Yan ang luto ni Insan. Mekos-mekos ulit ni Insan. More mekos-mekos. Ganito dapat. Mekos-mekos ni Insan. Popo yung butter ni Insan. Tutunaw na lang yan. More mekos-mekos. Mekos-mekos. Parang lalaki. Okay na yan. Pang personal lang naman eh. Baka hindi umabot bukas eh. Alright. Alright, let's do it. Pag ako'y umuwi ng Bicol, bibentahan ko kayo nito. May kanin na 25. With egg, 35. Murano! Bugo kasi yung itlog. Okay na yan, takpan mo na yan para lumutong-lutong pa yan. Huwag na takpan. Kita nyo naman yun guys, so sobrang sarap yan guys. Ano masarap na partner dito guys? Red horse yan guys. Yung lakas mo maglakad-lakad. Yeah. Tapos kakain ka lang, no? Ganun talaga. Madami, Uy, no? protein na to. Dito na. Alright, Tapos hindi naman ako nagda-diet, nagda-ano na para alright, pinapatuyo na natin yan sa butter. More butter yan. more butter, more premier. Shout out sa papa ko. Paano ulam? Paano ulam? Okay na yan, takpan mo na yan. Iuwi mo na to iba dun. Okay. Yan. Bye bye bye, chef. Huwag na. Shit.